Mamayagpag, RW 95.1 FM. Dekalidad o musika at makatotohanang balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW 95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Halika na, RWFM. Join na, doing a date with the best station. Kenny na ka, radio 95.1. 95.1, Kenny na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing manibala king stasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, titak abiru-biru at pamitalamitam. King kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kekayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Hey Kenny, mamirapan! Habitan nyo rin kayo kong bangko! Kenny na tayo man makipagkwentuhan. Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru. Pag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas! Mamuwet siya laring wata. Singamanong siswariang pakiramdaman. Magluto tang manyaman! Nabe-abe sa mansaman. Giniking umpukang Kapampangan. Kenny na tayo ngan makipagkwentuhan. Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru. Soso Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Ingawang barok malagwa, malagwa murining mimwa. Nanun ke kangikwa, idawon me kingigba. Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Tayrendala din nga na, ke paboreng may bulagsak. Tingana ka ng Rizal, pag-asa ning Balentang Pakaman. Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Kagagawang eusto, eme ko kontra ning ginu. Tukyan mo ring utos na, munta ka rin king banwa. Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Ipami at yu kabanwa, ilapit mo kengan keka. Dadalan kami kinyatu, para sa mi balen ng Hindu. Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Abe pakakalale, maulaga ingbe. Abe pakakalale, pilyaning masalese. Abe
pakakalale, maulaga ingge, abe pakakalale, pilyaning masalese, abe pakakalale, maulaga ingge, abe pakakalale, pilyaning masalese, abe pakakalale, maulaga ingge, abe pakakalale, pilyaning masalese, abe pakakalale, maulaga ingge, abe pakakalale, pilyaning masalese, 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 masalese. Luguran mengke kang Tutuyapin naman luguran may biye. Oling metong yamu yan. Oras, pabirga Pilipinas, alas 2:10 na po na nagkagad pa na po na. At ini po yung Pukan Kapampangan. Darala na po kakainingon ng Angel University, Center for Kapampangan Studies sa ng RW 95.1 FM. Ini po yung kakainterasuyo, Kian Laksamana. Ate Francis Musni, ning Center for Kapampangan Studies. Abitan nyo po rin kakuluklukan, palbolyo rin kakong papag, bistaman mapalias, daging aldong, iningat panhapon, marimlane man mo tsupingangin. Antabayanan nyo kaya po, bayanan nyo kaya Kenny, king umpukang Kapampangan. At ngayon kaorasan ini, asabita mo po na ikami mo po nga doon. Karen pong Mago-Braking Department of Health, balitanan nyo na kaya po nung ating piste. Ating po bang makakalat epidemya? Nung papansinan nyo po, lalo na rin kaluguran ming Manal B Facebook Live, adwa na kami mo pong kiyan. Nung wari po kayong kumpanya, bala mo may ka-retrenchment. Di kami na ang pumerakwan. Makanyan man, kiyan. Dahil sir. Agyamang ikatananga dua. Sundo tayo. Sundo tayo. Talagang makanya natin talagang maglakwan. And kapag likwanda na kayo naman mo rin sa biyan, tutok lang na yung biyan mo. Nung akakida mo po rin, tangata mo pong friends, ngayon ikaw orasan nini. At tila pong kanya-kanyang bulaklak reta po hanggang may nga wala. Ayun po. Buri mo lang po gayan, sir. Payabot na, ning umpukang Kapampangan, at ning Center for Kapampangan Studies. Ingkaya kaming lugod at malapaman nalala. Kang kapatada dyan, o kampo, no ka rin ka man, sula-sula po, gato-gato, paid-paid, yan kakalingwan. Yan dinenanda kang meto nga masampat a bulaklak. Antimong kapigakan na kan. At syempre, yung kapatada Joel, peka lagu-lagu ore sampaga mo. Kulay maluto. Kulay lang maluto. Ha? Makanyanda kang kalukurang katerno ning mala ng Mel. Malutong maluto. Kundi man. Yung kulay. Karin Joel, Malyari, nung ka rin ka man. Era kakalingwan. Meto kang tunay kalukuran. Bista manlikwan mo kami. At syempre, yung kaya director, king Center for Kapampangan Studies. Rin kaya kaming line producer. Professor Robbie Tantingko at Kuya Ching Mayra. Inalukoro ko. Makanya na kayo ngin Netong na kayo mga laala. Kung ka rin kayo man, ikayong apat from Umpukang Kapampangan and 95.1 RW. Love and prayers from your loving family. Tsaka sir, na mo meg dark colors na mo Wapin, warugo. Balutan eh. Tsaka impong sulu bilang kapigagan na kan mo rin. Eta na po ginamit maputing sulungin ng kaorasang ini bilang patune po na nanungaws ka makirami kami po king dalumdum na ning biyenda po ring Suna, sir? Kami ko. Kamada na kami. May kapuntos na lang. Kama na exposure da. O, syempre po, tamang lalo yung Rugoy Melo. Tetay ka binanggit na din. Binanggit kay Melo? Ay, at syempre, sir, yapin nga usan tamong email kaya oras sa iniyang bayani. Wow! Bayani!
Ayun, patalakat ko lang yung monumento. Uwa, sir, magawa mo na yan. Pila niya mo na manalo ang blocks yan. O, sige. Umpisan tayo na pagkakataang pungumpukan. Bisa mo na dua kami. Sundo tayo po yan. Kaya kakataang pong balikid, King Milabas. King Balikid, King Milabas. At 3 na ning Pebrero, 1959, ng Milyari, Kian. Aldo ng Kematayan, General Serviliano Aguilar Aquino, Baiti Angeles, Pampanga, maging generalokbong revolusyonaryo ng Aguinaldo, ay asawa ng Guadalupe Quiambao, numikaya na kiyang atlu kaya Bea Careti, Benigno Sr., iba ng Ninoy Aquino. Pues yan, ingkong ne King Tud, President Pinoy. Ingkong ne King Tud. Anya itang Camp Aquino, King San Miguel Tarlac. Arap na ni Luisita. Pema Lagyure kaya. So, nila talagang laing Kapampangan din. Wow. Nesa. Actually, Baiti Angeles. Anyari Chris Aquino, yung karelang pipumpunan, emo kayong Concepcion Tarlac. Noon mas masikan yung karelang puliking Dayara, but Angeles. Oh. At syempre, 4 ng Pebrero, 1877. Yapin ninitang pangatatag ning Balen Minalin iba't karing pisampulong baryo ning Bebe, Kaingin at Nigin. Yan. Anya malatiya mo ing Minalin, huling yan na Wapin, sir? may malatiya mo, may akalati. Walang makasipit ya mo. Makasipit ya mo. At saka, lawin eya derecho yung dalan. Bala mo, kukorba kang mga niyan, baka mirasking kabalenan. Anya, nung pansinan mo, watang mamiro, lapatsyeng tawe, reng, at niyang diferensya mata. Isabihan da, tawe yung minalin, nara. Kasi, at niyang diferensya mata, yung minalin, may diretsong dasan. Kailangan kang kumorba kang bagyang makanyan. Anya, iya diretso. Kaya naman, sir, ati kumungkot ang kaya nung baluye po ini, bakit ing apalit, malapit siya Cubao? Walang nginigay pa niya ganyan. Sabi na sa Manila. Wow. Malapit sa Cubao, ingapalit. Wow. Sabi to. Wala niyang malapit. Tabalo, ako rin natin dyan. Tabalo, nung kaya mo ito. O sabi na kasi, dumalang ka malapit na ka ng Manila. Nung dadalang ka keng... nung dadalang ka keng Pampanga River. Pero ka malapit Cubao. Kasi Cubao, banday Quezon City. Mekad Manila. Apin yung pag-aralan ng yan. Ing itap dem Pasibayo, ing navigability na ng Pampanga River, at dumalan lakaretang lumang dalan danum, bangkanita, ing kalakalang porang tao, abiyay talang mas malapit. Nung balo mong yun, atina lang bala mo, ferry service from Dinalupian to CCP. So, makanita. Pero Cubao, Tabalo po, tagangat yan. Joke yan. Sige, miyajaya po. Buren me. Antam. Abatan ke po to. Siyempre, 4 ng Pebrero, 2001. Yapin ni ing meging yang syudad Alacan Balen ing Balen ning San Fernando aawsan tamong yan ing syudad San Fernando kapamilya ta ning Batas Republika 8990. Yan, karempong tao San Fernando king kapamahalan na ning syudad San Fernando lalong-lalo na ing mayor, ren konsehalis at syempre takakalinguan ning mag-sponsor kayong Batas Ken ing dating Diputado Oscar S. Rodriguez niya yang syudad ng San Fernando. Maligayang anibersaryo po. So, nung 2001, 15 banwa. Happy 15th cityhood anniversary. 15 years old na, sir. Wow. 12 ko kanita. Ay ka. Hindi ka takatuangin. Pero mo. Alam ko nga Alright. So, 2001, 15 years na, piningawasan daking San Fernandong kaganapan. Kasi pinamaning highest level pwedeng dasanan ng metong Balen ing maging yang city. Wapin to ito. Nga Pasibayo, maya pa oras, karing maya pa memalen ning syudad. O Lacan Balen, haraking malalam Kapampangan. Lacan Balen ning San Fernando. At syempre, 9 ng Pebrero 1939 ng Milyari. May silabing maragul king Balen San Fernando may dulok laring pwesto lele ning stasyon tren. Yan, huling kanita
major thoroughfare, a major means of transport, pinitang San Fernando train station through the Manila-Dagupan Railroad. Doon kanya mo banda sir? Kitang Santo Niño Viejo, across the capital. Okay. Wow, Ito pala matawag Paso de. Itang old, halos sa daanin ng Paso Deco. Old train station. Uling kanita, ilapin na rin bala mo, LRT station din. Nakadanda ka la pwesto, tindahan, ng pang nanonano. May silabkien, halos may gisan la, may dulok la, may gisan la rin pwesto. At syempre, 10 na ng Pebrero, 1962. Yapin ni pangawardin na naking pangapari ning dating Arzobispo ni Kapampangan, Archbishop Oscar V. Cruz, DD. Maya po oras po, pinining anibersaryo naking pangawardin pari ning dati tang kalukuran na Arsobispo nga pong Oscar Oca Cruz. Ami talaga mo namang maging Arsobispo king Lingayen Dagupan, dating presidente na ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, at syempre, retirado na po ngeni. Pero active ya pa mo rin king National Tribunal for Marriage Annulments, king CBCP. Oran po rin kakatamong Balikid King Milabas. Kabalik na po rin kakatamong programa. Sabintala po rin kakatamong yang amanuan ko. Kaya naman po ako po maglipat stasyon ini po ing Umpukan Kapampangan. Kayuya pong pakiramdaman ing Umpukan Kapampangan. Kaibigan, anong dapat natin gawin? Mauubos na ang lahi natin mga kuhol. Di ko rin alam, kaibigan. Hilong-hilo na rin ako. Masyadong malakas ang epektong ini-spray sa atin. Ganyan ang mangyayari sa kalabang kuhol. Siguradong patay sa Hit 700 WP. Singpisa ng liquid powder na itinuturing matipid gamitin, madaling tunawin, pinakamabisang formula para sa pamatay kuhol. Hit 700 WP. Hindi na kailangan magtakal o magtago ng tira. Isang sachet, isang karga kada sprayer. Kaya't gumamit na ng Hit 700 WP. Produkto ng Crab King Chemicals Incorporated. Mabibili sa kahit na anong agri-dealer sa inyong lugar. Pwedeng gamitin ang Hit 700 WP. Malamig o mainit man ang panahon, kahit umaambon. At para sa ating ika-30 anibersaryo, kasama ka namin sa selebrasyon, kaibigan. May libre kang long sleeves kada bili mo ng Hit WP. Luwidya, Ingamanong Siswan, Umpukan, Kapampangan. Oras, Mabiliga, Pilipinas, alas 2:21 na po nagkagat panapunan. Tiniba rin ng Umpukan Kapampangan, pupugayan kaya po may pa oras sa pamakarandam kang Archie Simeon na makarandam kang LNT, kang Clark. Masayang pamakaramdam kaya ka. LNT, mga walang kairen. Malan, Polo po, pang miyaluang piblas. Makirandam yan naman through Facebook Live, mong Jonathan Bartolome, maya po oras among, John Agustin Tiglao. Ayan po ko Louie King America, Louis C. Basilio, maya po oras ko Louie. Ba, na mo makapakiramdam ko ang kanining halangan ng oras, makanya naman. Dakala salamat. Kang Jerry Punsalan Sagmit, naning Kangat Baporak, maya po oras kong Jerry. At kang Poeta Laureado, Dr. John S. Manalili, maya po oras po Tangjan. Ayak balo ka makiramdam kanya no Manalbeca no Atsuka Dabsu o Atsuka Manila, Pero pabla sa Sabado po mag-break yaking klase Dr. John. I-Rome Zes at syempre Nina Sir Myra Lopez. Love and Flowers Progress. Ingkulya na naman na makabagyan naman kembula na ini, Sir. Wow. Diba? Sir, bayo tayo pisabihin ng kaya tamong yang amanuan ko, nano mo nga sabi mo kaya mega na pa Miss Universe pageant kaya ti Pilipinas? Wait, ang Miss Universe pageant kaya tang lunis, Dakala sisting linto, dakala diskusyon, pero nung lalawin mo yung sinambut, ito Miss France, mapila na notes. Sabihan da, muna ingkay katamong contestant, ingkay katamong representative ing Miss Philippines si Maxine Medina. Munang-muna biyasang may kibat. Sir. Medyo malawot. Malawot siya. Nung wari keng pupusta yara, initiran ingkayang pupustan. Kumbaga kayong balasenas, may bantiloya. Sir. May bantiloya. Oneng, dakala sasabi, migkamaliya pang likas.
Kitang interpreter. Wow. Pero, inglawe ko, puta po mabash ko, personal kong opinion. Pasibayo, alaya pong kabaluang kining Center for Kapampangan Studies, ingumpukan, at lalong-lalo na, ing 95.1. Personal ko mong opinion ng timong ordinaryong tao. Sige, sir. Ing lawe ko, bistaman maliya pa nga interpret. Pablasang megarelya at atinang experience kay pageant, itang simpleng kutang, ay intindihan niya siguro. So, palagi ako, apektado kitang pangalikas na. Ne? Balo, nung kanyang kabasa, kasi hindi man komplikado itang question. O nempota, uling sasabihan na rin sasabi, kasing confident na rin aliwang kay, ne? Bala mo, makanyang ka-expressive. Pakibatan may nga tarantane. Mukha nga niya mong sinabi. Ne? Kaduang sistira, ba't ka no pa-interpret na yun? Ano naman ginamit yung interpreter? At syempre, kita namang France, nung ikit po yung post ng Bishop Ambu, uling Bishop Ambu may garlia king Catholic University of Louvain, kita king Belgium, ing adwala rin salita ra king Belgium Flemish ang pong French. So, bihasaya king French, apong Ambu, itang dati itang obispo. Maliya naman pa nga translate itang answer na nitang French into English. Dapat, nung mas istuya pa nga translate, nga pong Ambu, mas deserve na pinisumambut ya. Kita pa lang as kaya nga itay, isto pa nga translate, pero sinambut na baka mas maragol pa pining talagang para kaya ita huling kitang pekibat na. Antay ka naman mo, nano nga pag mas, kung may nalbe these are post kayo na lang rin, post factum kayo na lang mo. Ala ko nga sabi uling ako ibisang mabash. Ika na mo kaya. Lawin yun na yaman. Lawin niya. Kaya pala ibisang matba. Ako nga papagsalita na. Buri na akong ibigti na. Alakan dimdum ka ako na yan. Wow, sige. Di ba? Sir, yung sarili kong opinion. Nung lalawenta mo, yung sinabi na ng Miss Universe organization na yung pamag-host na ng Pilipinas kay Miss Universe ngayon banwa ngayon iyak anong pinakamasanting pageant pa na kay Miss Universe kaya kilub na ning makabang panahon. Uling nga aliwaya ka itong supportang at pamag-welcome na rin Pilipino ka rin candidates. Kasi akwento na kapag tsuka Las Vegas ng nilabasan na pageant, kay karinla ka no. Ngayon banwang IT, deladala Baguio, deladala abo sa aking Ilocos. So may ayaliwang lugar, sir. O ita pa mo nga experience da kanon na makanitang pageant. Tsaka maragul ka no bagay ka-relate itang ausande ing bansa. Miss Colombia rin ang makanita. Miss Haiti, rin ang ausande lang makanita, sir. Na eda neman kanano na, no? Na eda gagawan din kalupad ang English people na kakaita nga lumang bansa. Unlike Filipino people. Uling atin tang sense of wonder na patsi may nakit kang maputi, matas, matilo sa yarong, tambalam talagang kay na pagmulalan na nakalupag ita lugar dang kay anong makanyan pero nung lalawin mo ginasusin gobyerno sir, may ito nga issue bakit mo yung milub ka nun kay Miss Venezuela. Yung front runner, sir, yung talagang hot pick naman yung boot. Ba't ka no, Aliyah? Mapangandot siya ka no? Bakit? Mapangandot siya, yung attitude na mangandot siya, pero seryoso siya talaga, sir. Mamiro, mapangandot siya ka no? Pag yan yung buri, pagatin mo may aturang kaya kandutan atin yung attitude, kaya itong personality, yung low story interview siguro, yung personality, yapin itong ating attitude, ito, mga nito, karin niya siguro nilagapak yan. Makanya. Okay. Yari na Balit sir. Pero masanding yung pageant, sir. Masanding yun. Ako kasi menalbe at saka bakit mo kawari ka takang oras sa ito? Magobra ko. At saka ko hilig. Gustong makikirandam ko. Retang hangga pong magobra ela po menalbe beauty pageant kanta dakal pong salamat bayani ko po. Bayani na ang sandata. Kaya naman panahon na ita, sir, sabi na lumang kasabyan nga kanu paurud pag may sambut yung Pilipinas. Kaya tangal doon na pageant. Kasi bakit? Kalbuhan na kaning kain ni parlorista. Uling bad trip ya. Kaya naman tayo paalambatan inipon ka tamong yang amanuman ko. Kaya yang amanuman ko, idakitala po ka rin kayo na kan, lalo na rin na makibalo ka rin nga mano, ring miyayalo ang uri ng gabon.
Kingamanong Kapampangan. Uling balo na rin anak, gabon mo, pamburak, makanya niya mo, yung babasang gabon, burak ya, makanyan. Pero yung gabon, miyayaliwa aus. Alimbawa mo yung balas. Kaya English, balas, ata mo, sand. Nakalya klaseng balas, kaya Kapampangan. Istong inaus may balas, nano yung balas? Iten sa samot king api bang panalakad gusali. Sa samot niya kayong api. Ay, api. Yung api, kaya tang minunang panahon, lime, o kaya ngayon, no gagamit lime, simento. Api nitang sa samot da. Kaya tang halo. Panyimenturang bricks. Panyimenturang hollow block. Api ning balas. Sir, ba sabi doon naman pagka ating masilab, mas natin ganing balas? Anyang karengaliwang disaster preparedness units kareng building, mag-stock lakin, puwera ka rin fire extinguisher, atin lang improvised. Atin lang may itong tukong o latang balas. Atin lang namang blanket na makapal. Bangkan tapot ang ating api nung kaya mo. Ayampat mo ka rin. Kasi, kesa kendanum at saka, ita, pwede may stock. Puwera kayong balas, atin pang may itong klaseng balas. Bala ko Tagalog yun, pero malalam yung Kapampangan. Alaya mong H. Alaya mong H. Buwangin. Nanuya mo yung buwangin? Yapi nita nga, milalo king kapinong balas anti mo inkeng dalampasigan. Keng Pasig, keng riverbank. Api nita itang asa mo na king kapinong-kapino. Bala mo, anong mintana ka Boracay. Itang kanya naning alon sir, tasi balik na yapi nita itang mapino. Tsaka, potang mandido ka, amo ka santi nga salat ita, mapinong mapino, na yung kareng beach. At hinta mo namang ausang pila o pilak. Kaya Kapampangan, ing pila, o itang dialect ng pilak, clay. Pero dakal mo namang klase, ing clay. Istong inaus da yung pila, nano ita? Malagwang iporma, gagamitan daring magpapaso. Yan, hapin itang pangawarang paso. Kuran, pila. Ara, Yan Tagalog, luwad. Ngara kanyan. At inla namang ausang klase na ning pila o pilak, ayaw sandang sapo. Nano yung sapo? Ing malutong nga pila sa samot dapot ang pakinangande ing ginto. Yan, potang lasawan de ing ginto at inlang sa samot dita ka pila itang klaseng malutong pila. Bang kanita luntoya kinang ing ginto. Aus da kanyan, sapo. At syempre, atinta mo namang ausang labok o gabok. Nano yung labok o gabok? Yapinitang mapinong balansa daralaning albug kay bat ng kinati ning danum. Yan, apin yan may nga ring ingawas na rin haluan yan, burak harapan Pero yan, has mo nakapinong-kapino. Pamuotang kay ba ng limbog ng bale? Wari ating mitaga ng mapinong burak. Wasa? Abalang pulbos na. O iting sandang labok o gabok. At syempre, itang generic tang yaus keng mud, burak. Pero yung burak, dakalya namang klase. At yung burak matuling, itang manibad ng yung pitak, Watang maglinis ng kanal. Itang masating abawi. Wow. Nya, babawang burak, hara, Uran po lang kay katamong, yang amanuan ko. Kapag na nagkakatamong pisabyan, natitamo pong damdaman na ametong kanta. Malibat nagkakatamong pong bisita at nagkakatamong pong kawatasan. Kaya naman po ako pong maglipat estasyon. Ini po, Ingumpukan Kapampangan. Magsadya na. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, Ingumpukan Kapampangan. Do you have knack for sales? Are you enthusiastic and have people skills? Come work as sales assistant or billing and collection assistant of RW 95.1 FM. If you are a graduate of any 4-year course and preferably have driving skills, be part of RW Corporate Sales Team. Submit your resume at RW 95.1 FM, 3rd floor CGIC building sa Bansanos Avenue, City of San Fernando, Pampanga, and look for Miss Alice Dizon. For inquiries, call 045-963-9595 local 100. Musikang Obrang Kapampangan. Atin ko po sing-sing metong yan. Paniguradong mipasing alongka, king liriko at komposisyong basta-basta. Kaluguran na ka, kaluguran sobra-sobra. Akit may bulan. Kenny
Bina't makijam king tigtigang Kapampangan. Kenny Nakajam on RW 95.1 FM. Lumidya, ingamanong siswan, umpukan, Kapampangan. Tuna ko ba banwa Ot makanini panamdaman Kalagong babae kanine Bala mo menakit ka namang anghel Asusulapo kingga langitan pa Pagaspasing buwak king hangin Tuna ko ba banwa Ot makanini ing panamdaman Kalagong babae kanine Bala mo menakit ka namang anghel Ibiyagungan ka pating Pampanga Nang bisa ka mamasyal Kataking arayat Makik kyalong katagaring baluga Pantunan tay sinukuan Tuna ko ba banwa Dimdamay ta, sir. Santing na. Ating kung Leno. agaga nakaking kanta ngayon. Leno mo? Bayo kaya sabihan, pakilala tayo pa yung migkanta. Mhm. Yung kaya katamong dalo, migkanta, ngayon yung kagat panapunan. Alang aliwano na yung Mardi Kayanan. Kinantane, itang tuna ko ba banwa. Ang burin sabihan, at tune ba? Oh. Utang na, nung at tune ba no? Ano rin apat na mo kaya? Betyo, no? Babo. Wabi! Makatudyo! Makatudyo yung kinanta mo, Mardi. Sakto yan po. Sakto yan eh. Dapat ilang mangutang kanta na at tune ba banwa. Buri mo pong sabihan kaya kayo, ining kaya katang bisita. Ining kanta ngayon ni, sarili na yung komposisyon. Letra, ampo pang sonata. Yang sinulat king lyrics, mo namang sinulat king sonata o king kumpas o king rhythm o melody na nining kanta ngayon. Mardi, na anong kasalukuyan mo gagawan? Mag-aral ka? Mag-obra ka? Mag-aral. No ka rin ka mag-aral? Holy Angel University. Wapin, alang nga namang Ateneo. Ali, nanong kursong kukunan mo king Holy? AB Communication Arts po. AB, makatudya. Nano na kang year? Graduating na ako po kanina. Malapit na ka palang mag-graduate. So, nanong field na ning mass communication sing kaya kang buring luban? Ngayon ni Sir, mimisip ko pong lungob advertising. Advertising po. Dapat medyo kukuha kang notes kaya kaming fellow consultant. Manalbe yata at makirandam Kong Alex Castro. Yan, kaya yan. Kaya yan. Ito nga si Kata Adman. Ngayon nanong maging inspirasyon mo niya sulat meaning tuna ako babanwa? Sir, yung tutuna po niyan, project niya po kang metong literature subject. So, makanya. Requirement yan mo po. Pero dyan pang requirement yan, ala kang maging inspirasyon na niyang panahon na ita. Uling kasi, kitang metong mo lyrics, sinabi mo, ibiyeme kayong Pampanga eh. Ala? Kaya po siguro, typical sitwasyon na po, tangatin ka mo rin, willing kang ibiye kung naman yung burin. Wapin, botang burime, talagang ibiye mo kan. Ing may kaya ka na, may katagkil ka pa ng damang kayong kantang ini. Aga nakakitang kakantara rin, yakbalo nung Apo Labareta o Mama, nasa langit na ba ako? May muting makanyan? Ale? Ale, nasa langit ita na ba? Ita na nga nabubo ko po. Sigurado ka, Ale ha? Mama,
Anam, ale, nasa langit na ba? Mama, kayo po ba si San Pedro, Okay. sir? Admitted, Your Honor. Sige. Guilty as charged. Isolated case siya mo naman ta, sir. Wow. Mali na ako na naman ka rin. Luma na, magkamali ko po. Makanyan man, Marty. Ating kamburin pugayan, denan maya pa oras, karang makiramdam, bibiyam iya kaya kayong entablado. Maya pagkapanapon po karang makiramdam kayong umpukan. Sana po mag-enjoy kayo and I hope you like the song. At pasibayo, dakala salamat kaya ka, Marty. Palakpakan tayo po. Marty, Dakala, salamat. Masatingitan kayang kanta. Dala niya kanong arayat. Sabi na, makyanong laki nung karang kadamong kapatad ka rin. Tapos may na dumano akit debo kan pantunan di kanu sinukuan. Talagang... Tapos po tanga sinukuan pagpalit nakakasinukuan. No? Yung niya pantunan to. Ang ngayon naman Sir Frying kaya katamo pong kawatasan gali ka ring obra ding watas at magkunta. Pablasang kitang milabasan Domingo. Kitang 30 king Domingo ngayon kitang Martes. 31 naning bulan ng Enero. Pigmasusyan taya ingaldo ng Kebaytan Don Pedro Abad Santos o Don Perico, Pundador, Talatatag naning Socialist Party of the Philippines at kapatad ng Jose Abad Santos. Bustanyo igale king metong kawatasan sinulat ng Poeta Laureado Felix M. Garcia, mi pamagatan ng Nino Don Pedro Abad Santos. Ninong makakilala kang Don Pedro Abad Santos. Akabilang karing lipi king tepangang mi pabantog. At mas birya na paketa ing biye may bugmate danop kesa king timawang bili akemulata ng lubos. King ba namusang apat pating sistemang makatod ameng ibabo kanita king gamat ding asinderos keta ng insano ring king marangle patugot ilang alang yuling pale king bale neng papalot pablasang mibait niya mang king dase ning kayatinan Don Pedro Simpliamo at alang ditmang ketasan. Kaya ding pakakalulo, ilang dapat mo ng saupan at sukat ng ipagluwalo, laban kinge karampatan. Nung inyasa at keti Central Luzon, iyaing mitaguriang champion of the peasants ngara at PECA founder na bilang ning Socialist Party of the Philippines king kabilugan. Don Pedro makanyan niya kasampat na pilubluban at eya migkait sao keno pamang may ngailangan. Nung inya king meging Biena buwa bakit king kalukan ibat king kalukan birya na paking pakakalulo mo, miglayunan. Kabang king balen minalin, niti sindu, ingkimutan, abelang kasdeti, laban king ustong kalakaran. Ang gana king iting labor leader, taya mi salunan, at isukunay sabla, king ginong Diyos, amiglalang. Igkas, kaya po. Bakit? Alam mo, sir, wala mo patang makanyan na anak hata mo ka seryoso. Wapo. Sir? Kay naman, kailangan sa samutan tang kay. Seryoso. Agyaman na magmaluntamot so tamang karalamdungan ngayon kaorasan. Sundo tayo pa mo. Sundo tayo. Hanggang masakit. Wanda ka tam. Agyuta mo magbiro-biro ka niyan, sir? Wow. Sige, subukan te. Sige, sir. Here we go. Ini pong gata ang pong biro-biro kapasungan at binang pikalyan. Kaya katang mo munang biro-biro, may pamagatanan niyang ay mali. Mamalagwayang linog, ing meto nga lalaki king pisamban at nga nang ginulisak.
itok nang yuing kasalayan at inang asawang babae ngayon. Ginulisak yang may kibating pari. Bro, patugod ka! Binyag ini! Ang kadwata mong biru-biru, may pamagatanan niyang tuknangan ing kayabangan. Misa na kayaldawan. Tang, yako po yung pinakamabilis niling mamilang 1 to 10 king eskwela mi. O sige na, kasana masyadong mayabang ito. Kay ba't ning mapila na yaldo? Tang, balo mo, yako yung pinakamagaling diling sumulat ABC king kaya kami eskwela. O sige na, kasana masyadong mayabang ito. Kay ba't ning Peparomingo? Tang, yako po yung pinakamabilis diling mamasa ka rin hanggang kaklasiko. Oy Kian, patugutan mo na yung kekang kayabangan Natural, mag-50 na kaking Marso. Di wow. Pablasa nga lakad dyan, nalaki nga karapat. Gawan at gawan tayo na minubda mo, sir. Oo, syempre. We have to move on. We have no choice at all but to let go and move on. Makanyan talaga yung biya. Huli mo na, sir. Ikwate nga sad-sad. Oo. Pero karog-karog ko pag ala nang Nino, sir. Sige. Tayong kakatamong Di may pa yung oras na. Oras sa Bilga Pilipinas, alas 2.45 na nagpanapunan. Mikamapin ang tamo pong pawaga, kaya naman po ako pong maglipat stasyon. Ibalik niya po, ang kakay pong paboritong programa, ini po ang Umpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ang Umpukan Kapampangan. All-in-one place ba ang hanap mo? Suki Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Suki Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Suki Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Our good music brought you here. Gotta feel like hell tonight. Because you know, we play only the best acoustics ever. How many roads must a man walk? Listen to every hums, I'm awake in the afternoon. strums, Fell asleep in the living Mula ngayon, or as they beat those percussions. Certified acoustics coming right next to you. Acoustics on Sabado nights. You fill up my senses. Come fill me again. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Ing oras, mabilog ka Pilipinas, alas 2.47 na nagkagarbanapunan, 13 minuto na mo po at mag-alas-3 na. At hindi pa rin po yung Umpukan Kapampangan, daralan po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. Ini po, yung kakatamo pong Samut-Sari. Bayon kay kata Samut-Sari, may pauras ka rin makirandam at manalbe kapamilatan ng Facebook Live. I Francis Cordero Nagyat at D.A. Aguinaldo Sining. At syempre, makirandam lang naman at manalbe Dexter Castro, Alex Castro, Kong Alex, at ang poeta laureado Romeo Rodriguez. May pauras po kay Kongan. Kaya katang Samut-Sari, ngayon daratang Parmingo, no ka rin piyesta, Kian? Keng Ajes na po na ning Pebrero, ing fiesta po keng San Guillermo Bacolor. Yapin po ba initang simbahan? Lumang pisamban. Wow, king kabalenan. Piestaran, Itang Ajes, kapiesta ng San Guillermo. Keng Biyernes na ita. King Biyernes. At makanyan mo naman po keng Biyernes, payabot mi, karetang bisang simba, king traditional Latin Mass. Itang minunang misang Latin, itang makagulot yung pari. Bayo miyalilan ing
formula ang popa ing miyayaliwang patakaran kin pamanyimba dati latin yung misa makagulot yung pari at tauliyang mi pagmisa ng kanya ning katedral may gitnang 50 banwa. Dapat yung kikatang arsobispo dininaning nombra dininaning patugot na Latin Mass keng biyernes mo naman adjes alas 5 na po ning panapon reto pong bisang simbang Latin Mass kimpong katedral na ning San Fernando at ang tinan ni sinabi tanan din may kumpisa po ngeni ing kapag masusyan karing miyayaliwan tukitok ng aktibidades kapag masusyan king kaganapan o cityhood anniversary na ning San Fernando. Balo ko istong makanyang kiyan, kaya harap na ning katedral, atin ng trade fair. Nung makapamasyal ko po, balo ko atin ng trade fair. Kaya lagi yung 50 na kaking mar. Balik po, ingkakay pong... King San Fernando train station. Magumpisaya naman yata ngayon, yan, gayang 7. Reta pong bisang manakit, karing miyayalo ang obrarang pinta. Ring selected, may piling, kapampangan artist. Makapatindayag la po o maka-exhibit la King San Fernando train station. At King Balo ko at inyang fundraising activity nung aburiyo po rin painting malyari kayong sali makahuli na kayong painting ring selected may piling kapampangan at syempre atintang pag-birthday do po Balo ko at natin ng trade fair nung makapamasyal ko at King Balando train station. Correct. King Lunes. Payabot me po kapamilatanan ng Center for Kapampangan Studies ning Umpukang Kapampangan at ning RW 95.1 maligayang kawalumpulot metong abanwang Kebaytan 81 years old kang poeta laureado Haspe do kaya po Haspe We play ustong kalakat o sige na ni King Eskwela mi namidubda mo, sir. Suki Mart at may pamagatanan niya po balo ko tinan nung makapamasyal ko Maya po oras at maligayang Kebaytan katatangas pedula at syempre kang Kian Ate Maya birthday ng Kian hala kayo ha merakap koken merakap kayo kapin ako po ako akaling man ni Katampiero at syempre atin tapang meto nga pag birthday King Webis 7 ring selected may piling kapampangan 37 pagkanta mo naman ni Vice Governor Cicero 1930 ing birthday na February artist po ing birthday na February 9 1937 pagkanta mo naman ni Vice Governor Cicero Punsalan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday. Happy Pila na ka mo banwa king pagbrado. Correct, king Lunes. Payabot me po kapamilatanan ng Center for Kapampangan Studies ning Umpukang Kapampangan at ning RW Lumping Anweb artist po, ing birthday na February 9, 1937. Pagkanta mo naman ni Vice Governor Cicero, itak mong kwento-kwento. Ikit mo yung gawa ng General Bato karatang pulis. Kaya nga ngeles na, sir. Pe pag, nanong nga sa kanta? Pe pag push-up na lang, Tapa namang right hand over left hand, makapatong yan, At saka may nga palmura lang, Ela mo pala Kapampangan. Ang lalawin mo may nga pakarine largun talagang tangke ka na ganang kamarinayan o na gusto ko kang gewa syempre open ka kaya nganti kanitang gay malilyari at mitok nang naintokhang pepatok nang danay pa mo intokhang tango-tango na ka na naman burim na ka na nung malabo ka pero I love my life ing santing na mo naman pasalamat tamo ketang travel advisory king America karetang bayo ka guran makirandam king America oran po rin kakatamong Samut Sari at sa New Maya po oras po kaling kakatang kaluguran makirandam king America oran po rin kakatamong
Samut Sari. At ngayon naman po, ang kakatamo pong Nanong Asanyu. Tigbaka. Samut Sari at Sanyu. Ating bistig Tagalog ay ating bistig baka. Sanyu. Kantahan. Bayo. Simple mo. Siyempre, gumamit kayo ng baka, simple mo. Siyempre, gumamit kayo ng baka, damulag, o babi, inggawan nyo kayong tapahan niya. Buro na sabihan, pagiliyang mahimpis. Sanyu. Kaya tangalang taram, kaya niya, pulpukan niya. Ampong ako, ditak ka mayungo, ditak. Yang substitute mo itak yung betchin, banta at niyang ditak kalinamnam. Babad me ken, mga kapit ng oras. Potang may babad ne, kabang bababad me, mangilikang mapila na sibuyas. Siguro keng metong akilong bibistigan. Ako buri ko, mga kapit ng kilong sibuyas, maputi, retang mga ragul. Binisting. Pamiratuan nyo, kaya tangalang taram, kaya niya, pulpukan niya, pirito ye ka rin, i-brown ye, house the king cooking term, sirye, banta mi saraya busbus. At saka bayang ye gastarol, i-flat ye, ipatag ye. Watang may nga pirito ng anta, manggisa kang bawang, pamiratuan nyo sibuyas, itangke kayong binistig, pirito ye ka rin, i-brown ye, house the king cooking term, sirye, banta mi saraya busbus. At saka bayang ye gastarol, i-flat ye, ipatag ye. Watang may nga pirito ng anta, manggisa kang bawang, dita ka sibuyas, bulog meita, pisang-kusang kutsame. Siyempre, diyan alay pa rin Joel, patakan mo yung tita kapatis. Ibalik mo itang pibabaran, pabukalan mo ka rin sulak-sulak ya. Potang umeneng malambot, malyar may sabon, rengalwa, buri, baka, ras. Potang mi megen, mga kapit ng may kalat. Yan, pagiliyang may uyas, maputi, retang mga ragul. Pasabad ne, kabang bababad me, mangilikang mapila na sibuyas, siguro keng metong akula. O yan po yung kaya kayong bistig baka o bistig babi. Ing bayang manyaman yan, masanting na niyan, itigang ye, pangakabak, karinya manyaman. Ako luluto kayan, kayang kuran. Potang ating kayo sinobra kanyan, sinawa na la, leleyo, malyari yung panyingle, yabe kesingle, o kaya itang gawan niyang omelette. Ing, uyan po yung awasan tamong bistig baka, bistig babi, o kaya bistig damulag. Manyaman yan dili, ing bistig damulag. O yan po yung kakatamong Nanong Asanyu. Masaya pa makaramdam kang Lenny Quinto. Makaramdam nga ni yaman mong mayle. Sabi na ka, ali mo ay ding manyaman ka. Manyaman ko naman, lugod. At ngayon naman, oling atin tao kong adyong minuto, magsilbino akong palawal din kaya kayong kulet dilong papel. Ating kang buring pugayan. Uy, nga, usandang samantala. May oras ka rin may kirandam. Sablang may kirandam king Facebook. Siyempre, payabot tayong maya oras ka rin kikatang kasaw. Lalong-lalo na Melissa, alang kakupas-kupas. Bagong bayani ng bayan. At Chukeni, yung mag-operate king kikatang Facebook. Maya oras ka rin king RTC Guagua, Ching Sok, at Ching Carol, Tita Lisa, kini king Guagua, Joel Banal, Sanyo Campo, Hon Jimmy, kay Nikki Sasmon. Panis Electronics, kang Mang Pani, ang po Tita Belen Manalili. Lawrence Glass Supply, kay Niking Bet ng Tokhang. Pepatok ng danay pa mo. Mitok ng nain Tokhang, malilyari. At kay, kakinganti kanitang, siyempre payabot tayong maya poras, karing kaya yula. O yan po yung kaya kayong bistig baka o bistig babi. Ing bayang manyaman yan, masanting na niyan. Kayang kabisla kapuso, Dr. Jean Galura, tring anak ng kambal, Poeta Laureado among Ronnie Cao, naning Santa Lucia Magalang, apong tangke ka na ganang kamarinayan. O nang gusto ating kang gewa, syempre, open ka kayang antikanitang gay, malilyari. At mitok ng naintokhang, ni ng bayan, Kupas, bagong bay Melissa, alang kakupas, lalong-lalo na itang kasaw, ay maya poras, karing kaya, siyempre payabot nyo lang. O yan po yung kaya kayong bistig baka o bistig babi. Ing bayang manyaman yan, masanting na niyan, Donnie De Leon. Maya poras po,
At pasibayo, may kita mo king umpukang Kapampangan. Oy, Diyos ko. Taulin niya ang yes, sir. At buri ko lang pong pugayan din kapatid na pong Sir John king rin pong Knights of Columbus king pong Rafael sa Tin Memorial High School at mo rin kabangal na pong katawan Sir Joel E. Agnes at pong karang ingken pong Lara Integrated High School. Masaya po pamarandam kaya kayo ngayon bista matalalo po ako na mo po ing mamuge kaya kayo. Hindi po kaya kayo talasuyo kiyan laksamana hanggang po kayo tutuking Sabado kayo po kaya kayong programang lagi yung pangantabayanan pag po Sabado ini po ingong pukan Kapampangan baya pong kagat panapunan. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king stasyoning radyo ini. Dakal pong salamat king kay kayong pamakiramdam.